Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Setelah turunnya ayat pada surat Al-Mudaththir, yang mana ayat ini turun sebagai perintah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kaum beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan masyarakat yang berperangai kasar. Mereka hanya beragama dengan menyembah berhala. Mereka tidak punya alasan atau bukti atau dalil ketika ditanya dalam hal agama mereka, kecuali alasan mereka itu yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka dalam kondisi seperti itu. Dan juga mereka tidak punya akhlak kecuali berpegang kepada kesombongan, dan mereka tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah kecuali dengan pedang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah beliau dengan sembunyi-sembunyi, dan tidaklah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah melainkan kepada orang-orang yang dikenal, yang memiliki kebaikan dan yang mencintai kebenaran, serta percaya dan yakin kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mendahulukan keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, teman kerabatnya dan sahabat-sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi agar penduduk Mekah tidak terkagetkan dengan apa yang beliau bawa. Maka golongan yang pertama yang masuk Islam, atau orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Khadijah adalah perempuan atau manusia pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Athir rahimahullah. Beliau berkata, Khadijatu awwalu khalqillahi aslama bi ijma'il muslimin. Khadijah adalah manusia yang pertama kali, makhluk yang pertama kali masuk Islam sebagaimana ijma' kaum muslimin. Lam yataqaddamha rajulun wala imra'ah. Tidak ada yang mendahului beliau, laki-laki maupun perempuan. Dalam kitab Asadul Ghabah jilid 5 halaman 260. Begitu juga berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Isabah. Beliau mengatakan, Khadijatu bintu Khuwailid zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man saddaqat bi bi'tsatihi mutlaqan. Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali yang mempercayai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Dalam kitab Al-Isabah jilid 8 halaman 99. Yang mana Khadijah bintu Khuwailid benar-benar mengetahui kabar gembira tersebut, yaitu kabar diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, dan mendengarnya secara langsung. Begitu juga menyaksikan cahaya kenabian dan kabar-kabar kerasulan dan juga tanda-tandanya. Dan ia pun menyaksikan sendiri apa yang dialami pada diri Nabi SAW ketika turunnya ayat-ayat pertama dari surat Al-Mudaththir. Maka secara naluri ia menjadi orang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang pertama kali masuk Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang mana Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Nabi dan di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabilah yang memberikan makanan dan minuman kepada Ali bin Abi Thalib dan juga mencukupkan segala kebutuhannya. Karena ketika itu kaum Quraisy tengah dilanda kelaparan, sedangkan Abu Thalib dalam keadaan miskin dan banyak anak. Maka Abbas berusaha mengasuh anaknya, yaitu Ja'far, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuh Ali. Ali diberlakukan seperti layaknya anak beliau sallallahu alaihi wasallam sampai datang masa kenabian, dan ia, yaitu Ali, dalam keadaan mendekati balik. Dan ada yang mengatakan umurnya ketika itu adalah 10 tahun. Dan Ali biasa meniru beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala perbuatan beliau.
Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada Islam, ia pun menyambutnya. Ali pun menyambutnya dan menjadi orang yang pertama beriman kepada beliau dari kalangan anak-anak. Dan juga Ali radhiyallahu anhu belum pernah sama sekali menyembah berhala-berhala semasa kecilnya, yang mana Ali di bawah asuhan dan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.